Seven na akin na, seven. Seven wish me lang. Five. Kaibigan niya. Five. Para kasama kami. Wish me lang. Seven ako. Ay, seven. 13. Five. Jen, sinusum. Di ba si Jen naman tayo? Yoga. Seven. Nine. Ako. Final na. Nine. Nine ako yung dalawa. Nine ako yung seven. Ito dandan. Nine ako yung dalawa. Nine ako yung seven. Ito dandan. Sabi nila naman. Nine ako yung seven. Ito dandan. Okay. O, game na. Nine ako yung seven. Wait lang, hindi pa sila tapos. Nine. Ako na lang nanalo. O, may nanalo na. 13. Isang tao sa akin. Teka lang. Okay. Game. Tumali ka muna kay Jen. Mamaya, doon ko sa tabi. Okay na. Pero pag ito 100, pataas pa yun ha. Pag dinaulaan. Oh. Ilang peraso yung piso? Silip lang, oh. Okay na. Silip lang, oh. Ah, siyempre. May 20 buo. Mamaya, ano ba? 50. Piso, ano? Dalawa wala mo. 50. 50 saka yung 5. Ano? 50 ganun. Yung lima, 10. 10. Ako 40. 40. 40 pesos na. Ano ba yan? 50 piso. Ako 50-50. Akin 40 tapos 20. 40 pesos na tagli-5 tapos 40 pesos na tagli-5. Ayan. Akin 25 saka ano? Akin 40 na 25 saka 10. Tigbi 25 50. saka 10. 25 sa akin. 50 na. Dalawa kayo na. Akin 50 na piso sa 40 sa Hindi, wala lang pala. 8 piraso lang yung akin na tagli-5. Akin 40 na piso tapos Walo, ano? 40. Akin 25 na piso tapos ano? 25. 10 tapos ako 50 na Higher. Sa'yo, higher. Ano daw ilang piraso yung piso? Ilang peraso yung piso? Higher. Piso. Higher. 60. Ano yan na yan? Hindi, mamaya. Dito dandan. Sa akin, ano, yung tagpipiso, 50 piraso. Tapos yung taglilima, 10 piraso. Yung 5 piso, ilang piraso yun? 10 sa akin. 10 sa akin na taglilima. Mana may yung ulangan eh. 10 sa akin na taglilima. Piso. Ano, 50 pesos. Sa'yo. Sa akin, 55 na tagpipiso. Tsaka ano, 10 taglima. Tig-piso. Tapos. Tig-20. Ay, tig-5 piso. 40. 40. Sa'yo. Higher. Tig-piso. Ano, 1,000 na 20. Hindi, piso. 5 lang sa 5. Yung 5 piso, ilan? Tapos yung piso, ilang peraso? Parehas, ilang peraso. Okay. Yung 5 piso. Ano lang? 300. Ilang peraso? Ano ba? Ilang peraso yung 5 piso? Okay. Ilang peraso? Ano, 15 na. 50. Tapos yung piso? Piso. Pakita mo ulit. Sa akin, 55 na lang. Ano, piso. 50 sa'yo. 100. Okay, game. Wala na. Tapos na, no? Tapos na. Wala na. O, ikaw. Yung piso 50 pesos. 50 pesos. 50 piraso. Yung 5 piso. 30. Yung akin, 10. 15 sa'yo. 50 na tagpipiso. Tapos 10. Hindi pa ulit-ulit. Okay na. 6, 8, 10, 12, 14, 16,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40, 50. 50. O, tama ako sa tagpipiso. Ito ate pa, oh. 52. Yan pa, oh. Oh, Ayan pa. Hala, 55 ako! 50 po, wala na, tama. Piso! 5 na yan. 2. 6, 8, wala na. 12, 14, 13. 15. 15. 15. Akin yan. 15 ako, di ba? 15. Tama, kailan 15? Okay. Ah! Ay, meron ka na.